ଚାରିଟା ପକେଟ परमात्मा विश्वदेवता सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म सत्यनारायण पाला आज सरी सृष्टिकर्ता विचित्रमय सृष्टि सिद्ध साधक माने कल्प कल्प धरी जोग तपस्या विनिमय जो ब्रह्मंकर सानिध्य पाई पारि नाहंती से महिमामय शक्तिर अनुसंधित आम पालाकार प्रथम कर्तव्य विश्व पुष्टर समत पाप राशि धौत कर पुण्यर फल धारा प्लावन कराइबारे जे प्रभु कर्म तप्ति से प्रभु लीला कलि जुगरे मानव जन्मर मुक्ति पाई प्रभु नाम प्रचार एवं प्रसार करथिले भक्तमान हृदय पुष्प प्रस्फुटित करि आनंद जागृत करथिले सेही नाम ए चैतन्य महाप्रभु कांधरे धरि खंडे वाक्य एला तो सरी जाउछि पाला विवाप दीपे विवाप दानम विभियासुथिबा देखो दीपरा तेल पके किछि लाभ नाही प्रतियोगिता क्षेत्र रो आज होती अविरल आउ दुई गायक हंतु बा दुई गायक हंतु संगीत भाई मान हंतु गीत नृत्य वाद्य त्रय संगीत उच्चते ए तीन की आखि आगे रखी कलाकार तार बाटर बाट ही थाई भगवान कृष्ण द्वापर जुगर खेलालीला करिया पाई बंशी बादन करथिले 16000 गोपी मूर्छा हैथिले हां अरे मूर्छी बारू मूर्छना सृष्टि हैथिला गुरु कहंती धीरेन्द्र कुमार लेंका कहले मूर्छना ताको छुना यदि मूर्छी पारिबो ताको छुओ नरदा अपना हाथ मारिना से गोटे हम सान भाई मृदंग बजाउछंती नहीं किछि नहीं मु को गायक को अपमान करी कहना मो जीवन नहीं तांको मु कहले तमर भलो होउनी मु कहले से कहबो तमर भलो होउनी तेरे कोन काम अछि मंच ऊपर कोन आमे बजाउते कोन करिबा सब पंडित माने बसन जानिबे किंतु पाला स्वतंत्र आर्य भूमि भारत वर्ष एक साहित्यिक तथा सांस्कृतिक संगीत अनुष्ठान ये पाला कला को स्वतंत्र मेलोडी नहीं ड्रामा नहीं कि यात्रा जे कोनसी कला आगे सुधा आगो साउंड सेक्शन ठीक करा दिबो बस बस हेलो 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 अधघंटे तक ताको साउंड ठीक करिवे ता पर से गीत गाइबा तबला बजेबे ऑर्गन बजेबे साउंड ठीक बाबा का हमें पाला ए भई गोटे कला ए होई जाउती पोको सात भीतर पसी जाउथिबे हां किंतु आमे सब कष्ट सही करी ए पाला कला को बंचैछु हां माडिया कला किंतु ये होती गोटे धर्मानंद दीक्षित गायक कहंती हां कला सेना तंगा कुहा परभा नाट पारिले पारिबु पाला नाट सेना तंगा कुहा सेना जो माने भिडुछंती सेना आजो माने बाउंसरे तंगा करूथिबी हां परभा नाट कांधरे परवा धरि की बुलिवाटा ये पाला बहु कष्ट किंतु से भाई तो हमर तबला कोन बजे की साधन करछंती ना से तबला रे किसी काम नाही मृदंग गिरिगिरा खितिरी खिंदोली रगड़ तरगड़ याकु साधन करे मृदंग रे तमे पाला बायक बोली जानिबे समाज ना नाही मु प्रथम नु गोटे मूर्छना बजौथिली आपण मान आगे से गोटे मूर्छना तापर गोटे उपलय करी लय करी लय भितर उपलय हबो उपलय रो लय हबो माने गति बढ़ी जाउथबो कमी जाउथबो बढ़ी जाउथबो कमी जाउथबो आ गोटे
ଆଗରେ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋପୀ ମୂର୍ଚ୍ଛି ଥିଲା ମୂର୍ଚ୍ଛନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ନା ରାସଲି ଆସୁସାମୟ କୃତ ବୃନ୍ଦାବନେ ହରି ମୁରଲି ବାଦନ କୃତ୍ୱାଞ୍ଚ ସର୍ବସତୀ ପ୍ରବେଶୟତେ ସବୁ ସଖୀ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ବୃନ୍ଦାବନ ବୃନ୍ଦାବନର ପାନ ବାୟକ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ପାନ ହେଲା ସେଠିକି ଆସିବେ ସେଠି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀ ବାଦନ କରନ୍ତି ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ଜାଣିବେ ଚାଲ ରାସ ହବ ଚାଲ ଯିବା ଯେଝା କର୍ମ ସମସ୍ତେ ଛାଡି ସବୁ ଜୀବନ ବିକଳ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି ନା ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ରାମକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ବାବାଜୀ ଦଳ କହିଲେ ସବୁ ନାରୀ ରୂପ ବାବାଜୀ ହେଇଥିଲେ କହିଲେ ନାରୀ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ସବୁ ବେଣିକି ଯୋଉ ଜଟାକୁ ସବୁ ବେଣି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ନାଉଟା ସେ ତାକୁ ସବୁ ଉରଗ କଲେ ସବୁ ସଖା ଡକାଟା ଯୋଉ ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଖୀ ଡକା ରଖିଲେ କାହିଁକି ନା ବିହରୁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ରସି ଋଷି ଦେଖି ସକନେ ଏଇ ପଦରେ ଅଛି ତାକୁ ଅର୍ଥ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ନା ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମ ପଛରେ ମା ସୀତା ତା ପଛରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ନାରୀ କି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ରୂପ ଆମେ ଧରିଦେଲେ ସେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ ପ୍ରଭୁ ରାମ କଥା ଦେଇଥିଲେ କହିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିବ ତମେ ହବ ଗୋପୀ ମୁଁ ହେବି ନାଥ ମୋର ଗୋଟିଏ ନା ଗୋପୀନାଥ ତମ ଅଭିଳାଷ ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ବୁଝିଲ କି ତାପରେ କଦମ ବନରେ ବଂଶୀ ବାଜିବ ତମ ରାସ ସେଇଠି ହବ କଦମ୍ବ ବନେ ବଂଶୀ ଓଡିଶୀ ବାଜିଲା ସବୁ ଗୋପୀ ଗଲେ 16,000 ଗୋପୀ 15,999 ଗୋପୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋପୀ ଯାଇନି ଗୋପୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାସ ଚାଲୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହସୁଛନ୍ତି ବଂଶୀ ବାଜୁଛି ଆଚ୍ଛା ଧନୁ ତିଆରି ହେଲା ଗୋଟିଏ ପବ ବଳିଲା ବଂଶୀ ହେଲା କୋଉଟା 9 ପବ କୋଉଟା 3 ପବ କୋଉଟା 11 ପବ ଧନୁ ସବୁ ହେଲା ପରଶୁରାମ ପାଇଲେ ଅର୍ଜୁନ ପାଇଲେ ଶିବ ପାଇଛନ୍ତି ରାମ ପାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଧନୁ ହେଲା 37 ପବ ଧନୁ 500 ବ୍ରହ୍ମା ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପବ ବଂଶୀ ବାଜିଲା ଯେ ସାରା ପୃଥିବୀଟାକୁ ମୋହିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ପବରେ ବଂଶୀ ବାଜିଲେ କଣ ହୁଏ ପଥର ପାଣି ହେଇଯାଏ ପାଷାଣ ତରଳଂ ପଶୁନାଙ୍କ ବଳଂ ସୁସ୍ଥ ରୂପଲ ଆନନ୍ଦିତ ଚିତ୍ତଂ ତଥା ଜଳଚର ଭବେତ ଗୋପୀୟ କମ୍ମବଲଂ ବିଧୁନଗମନଂ ଧ୍ୟାନହତ ଯୋଗିନା ସମବ୍ରଜ କାମିনী ବ୍ରଜପୁରେ ଶୁଖିଲା କାଠ କହଳି ଉଠେ ମାଛ ମାନେ ପାଣି ଭିତରୁ ଶୁଖିଲା ଆସିକି ପଡନ୍ତି ଗୋଟେ
ପଦଟେ ଗାଇକି ଶୁଣିବୁ। ହଁ ଓଡିଶୀ ଗାଇଲେ ହବ କଥା ଓଡିଶୀ। ହଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଚକିତ ହେଲେ ରାମୁନା ପାଇ। ଚକିତ ହେଲେ ରାମୁନା ପାଇ। से गोपी किए ना हरिप्रिया आजा नाम आनंदा सीए जाई पारनी ता स्वामी ताको बाटे रे अटकी छी ये कैमरा रे जोन ना सेटा बात तावड़ा खराब होला तो सब आवाज शिशु हत्या करछि ए तरटा गाय मारछि संडा मारछि तापर कोडी के कटि बारियो साउंड हो ना हो इसमें की लगी पहला नाही दिबे स्वामी जाओ जाओ धीरे धीरे जाऊँगी पहला मुझे मत लगे कृष्ण नाम तुंदे धरी से समय कृष्ण व्यतीत मोर जगत मुझे स्वामी सी ना स्वामी गोटे सूक्ष्म गोटे स्थूल समस्त सूक्ष्म को भोग कला वाला भगवान कृष्ण तुम माटी शरीर भोग कर जाऊ कहना माटी शरीर रहू केमी तो सूक्ष्म शरीर जाऊ कड़े बंधा हो गला बहुत कथा अच्छी एमती आलोचना समय कम ये मूर्छना खंडे बजेगा मूर्छी थिला बोली कहीं ना गोपी भावना कला कहला मु तो मरी प्राण छाड़ी प्राण विसर्जन करी एवं निर्भयता धर्म शास्त्रम कातरम पंच प्राण विसर्जन श्रीकृष्ण शरीर लीन भगवान कृष्ण गोटे मृदंग कले द्वापर जुगर मृदंग वाला गोपी मृदंग से गोप कन्या सी गोपी भागवत भगवान से भक्ति भाव विमोहित से कन्या मृत्युपीड़न मृदंग रूपे संगीता नमुच्छया व्याघ्रे मूर्छना रूपे पूरितम करयति करुणा सिंधु तुंग विद्या समर्पिता तुंग विद्या को समर्पण देले 64 मूर्छना सृष्टि समय नहीं सारा से कोन तत्व कहले आगे माने अपेक्षा करछथि मूर्छना बदौछि मूर्छना गोपी मूर्छी थिला बले जानाला मूर्छना 64 मूर्छना 35 पल्लवी 22 टा होती दरगड़ 12 टा होती रगड़ बुझिलु याकू मुदम माध्यम साधना कले तो बाय कहि पारि ना नहीं बहु कष्ट सेपटे सान भाई हमर जो 16 मात्रा कीर्तन ऊपर कहथले एरा धाई धरिबोनी धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन ना दिन दिन ना एठी कोन हमर
ନା 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 ଇଏ ବାଡ଼ିଆ କାମ ଆଉ ପାଲା ସେଟା ଗୋଟେ ମାର ମାର ଶିଖ ହଁ ଶିଖ ଏଇ ମୃଦଙ୍ଗ ପାଲା ଜିନିଷ ଶିଖ ବାସ୍ ବାଙ୍ଗୁଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଭାଇ ତମର ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ସିଏ ଆମଠୁ ଆଉ କମ ବୟସ ଏ କମ ଦିନ ସେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତମକୁ ସବୁ ଯାକ ପାଠ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନାଇଁ 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 ସବୁ ଯାକ ପାଠ ଦେଲେ ହବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁରୁ କରୁଛୁ ମୋ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁରେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଲେଙ୍କା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବେହେରା ତୃତୀୟ ଗୁରୁ ଧନୁଧର ରେଡ୍ଡି ଗଞ୍ଜାମ ସକୁଲ ଆଜ୍ଞା 10-15 ଗୁରୁ ମୁଁ କରିଛି ତିନିଟା କଣ ଏଇ ତିନିଟା ହଉଛି ମୂଳ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଗୋଟେ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ବଜେଇବି ତୁ ଯଦି ଜାଣିଛୁ ଟିକେ ରଗଡ଼ ତା ପଛରେ ଦବୁ ପ୍ରତିଦିନ ପଶି ଯାଉଛି ଭିତରେ